Hi Pasangala. But dipole sambandhappetta basic idea adu poga dipole oda axial field equatorial field along நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிருக்கு. சோ இனி இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் dipole யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும்போது நடக்கிற விஷயங்களாണ്. அங்கே எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் வரும், டார்க் ஆக்ட் செய்யும். சோ அதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கு. So this is the last case in dipole. So this is a uniform electric field inge undu. This is the uniform electric field. Appo uniform electric field parallel straight equidistant lines da namma varaya vendiyadu. Clear? This is a uniform electric field. Appo inge njan inge oru dipole place panna pore. But this is our dipole. Clear? Dipole of dipole moment p. Njan dipole ennu sollumbod inge minus q undu. This is minus q and this is plus q. Okay, this is plus q. Dipole minus q and plus q. So our dipole length 2a. 2a is the length of the dipole. Clear? Okay, 2a is the length of the dipole. 2a is the length of the dipole. This dipole makes an angle theta with the electric field. This is the electric field. Electric field inge pogudhu. This is the electric field E. So electric field make pandrathu angle aanu theta. അതായത് dipole momentum electric field this dipole momentum p and this electric field E they makes an angle theta. അതാണ് meaning, makes an angle theta. So നമുക്ക് ഓൾറെഡി தெரிஞ்ச ഒരു വിഷയമാണ്. ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് பண்ணும்போது ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ this is an electric field E, ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ this is a plus q ചാർജ് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ இல்லனா ஒரு minus q charge இங்க place செய்தாலும் இங்க என்ன ஆக்ட் பண்ணுவாங்க, force act ചെയ്യും. that force is called electric force. electric force in the equation ആണ് F is equal to QE. this is the equation. Clear? அதாவது if the charge is positive, charge positive ஆயிருந்தால் electric field and this electric force and this electric field are in the same direction. அப்ப charge என்னதாயிருந்தால் ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നാൽ നമ്മ പ്ലേസ് ചെയ്ത ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ஆனால் if the charge is minus ആയിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് இந்த பக்கம் പോകുന്നു വെച്ചുകൊണ്ടേ அப்படி இருந்துச்சுனா force act like this. if the charge is a negative charge then force and electric field are in the opposite direction. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് சொல்லும்போது ഒരു പ്രോട്ടോണെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ அந்த പ്രോട്ടോണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. ஆனால் പ്രോട്ടോണുக்கு பதிலா ஒரு எலக்ட்ரானை പ്ലേസ് ചെയ്താൽ அங்கே ஆக்ட் பண்றது ഫോഴ്സും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും they are in opposite direction. സോ ഇതാണ് വ്യത്യാസം. സോ ഞാൻ ഇത് சொல்றது காரணம் என்ன, இது சார்ஜ் இன் யூனிஃபார்ம் ஃபீல்ட் ആണ് ஆக்சுவலி. இது இங்க நமக்கு கொஞ்சம் விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு அது வேணும், வேற எதுவும் இல்ல. அப்ப நீங்க பாருங்க இங்க ஒரு பிளஸ் சார்ஜ் ഉണ്ട് അല്ലേ. this is actually ഇത് രണ്ട് ചാർജസ് கிடையாது, ഇത് ചേർത്ത് ഡൈപോൾ എന്നാ சொல்ல വേണ്ടിയത് അല്ലേ. ഇത് സിംഗിൾ ബോഡിയാണ്. ഇത് രണ്ട് ചാർജസ് கிடையாது. ഇത് എന്നതാണ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു സിംഗിൾ ബോഡിയാണ്. ഇത് രണ്ട് ചാർജസ് അല്ല, ഇത് എന്നതാണ് രണ്ട് ചാർജ് പ്ലേസ് பண்ணியிருக்கு ഐസൊലേറ്റ് ചാർജസ്. ஆனால் ഇത് എന്നതാണ് ഇത് മൈനസ് ക്യൂവും പ്ലസ് ക്യൂവും ചേർന്നാണ് നമ്മൾ என்ன சொல்லுவாங்க ഡൈപോൾ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ ബോഡിയാണ്, അത് നിങ്ങൾ ஞாபகம் വെച്ചുകൊള്ളേ. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് എന്നതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ക്യൂ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ് F is equal to QE ആണ്. അപ്പോൾ QE ആണ്, but the force is in the same direction of electric field. So this is the force acting on this positive charge. What is the force acting on this negative minus Q? അതും എന്നതാണ്, അതും QE ആണ്, but which is opposite to electric field. electric field இந்த பக்கம் போகுது, therefore the force is opposite to that electric field which is QE. അപ്പോൾ ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ എന്നതാണ്, these two forces are equal and opposite. so equal and opposite means net force എന്നാകും. ഞാൻ சொல்லியிருக்கேன் ഇതൊരു സിംഗിൾ ബോഡിയാണ്. ഇത് പ്ലസ് ആദിലെ ഫോഴ്സ് എലോൺ கிடையாது, ഇത് മൈനസ് ആദിലെ ഫോഴ്സ് എലോൺ கிடையாது. this is a single body. so ഈ സിംഗിൾ ബോഡി ആക്ട് பண்றத ഫോഴ്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് QE இன்னொன்னு മൈനസ് QE. minus QE means just opposite. they are equal and opposite charges. therefore net force acting on this dipole is single body. net force acting on this dipole, this net force is 0. net force is 0. so net force எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு, force 0 தான் கிடைச்சிருக்கு.
நமக்கு தெரியும் நார்மலி பிசிக்ஸ்ல நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆனால் நம்ம அதை என்ன சொல்லுவாங்க இக்விலிபிரியம் ன்னு சொல்லுவாங்க சோ இங்க இக்விலிபிரியம் உண்டு ആ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയമാ അതല്ല അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയമാ இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லணும்னா எனக்கு எனர்ஜி வேணும் അല്ലേ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ பண்றதுக்கு யாரு வேணும் எனர்ஜி வேணும் சோ இங்க எனர்ஜி வேணும் பட் எனர்ஜி இந்த சாப்டரில் கிடையாது எனர்ஜி நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் கெபாசிட்டன்ஸ்ல டைபோல் மறுபடியும் இதே மாதிரி யூனிஃபார்ம் ஃபீல்ட் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அங்கே வருத வர்க் டன் எவ்வளோ எனர்ஜி எவ்வளோ இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெட் ஃபோர்ஸ் 0 இருந்தால் இங்கே இக்விலிபிரியம் உண்டு ஆ இக்விலிபிரியம் ஸ்டேபிள் ஆர் அன்ஸ்டேபிள் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க கிளியர் ஸோ எதா இருந்தாலும் நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ആണ് ഇനി நீங்க பாருங்க இங்கே நெட் ஃபோர்ஸ் 0 இருந்தாலும் ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് பாருங்க ഈ ഒരു ദിസ് ഈസ് അവർ ഡൈപോൾ ഈ ഡൈപോളുടെ இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் போகுது இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் வருது பாருங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் போகுது இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் வருது that means ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ബോഡിയെ இந்த பக்கம் പുള്ളിയും இன்னொரு ഫോഴ്സ് இந்த பக்கம் പുള്ളിയും that means this dipole rotate அப்ப ഈ ഡൈപോൾ என்ன ஆகும் ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க அப்ப ரொட்டேட் பண்ணனும்னா அதுக்கு என்னதுண்டு டார்க் உண்டு சோ இங்கே டார்க் கண்டுபிடிக்கணும் Is it clear? That means two equal and opposite forces constitute couple. Constitute a couple that means which leads to torque. Torque കാരണമാവും. What is a torque? Torque ന്റെ general equation ആണ് torque tau is equal to അങ്ങനെയുള്ള force into perpendicular distance between the forces. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സുകൾക്കിടയിലെ perpendicular distance കണ്ടുപിടിക്കണം and the force കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആരെ கிடைக்கும் ടോർക്ക് கிடைக்கும் ക്ലിയർ റെഡി സോ നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോഴ്സ് தெரியும் F is equal to QE ആണ് ஆனால் perpendicular distance தெரியாது സോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് அங்கே உள்ள perpendicular distance ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் நீங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இதுதான் this is the first force and this is the second force then what is a perpendicular distance ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾക്കിടയിലെ perpendicular distance தான் ഞാൻ ഇங்கே ബ്ലൂ ലൈനിൽ വരച്ചിருக்கு this is the perpendicular distance the first force ഇங்கே ഉണ്ട് second force ഇங்கே ഉണ്ട് so this is the perpendicular distance clear ഓൾറെഡി നമുക്ക് தெரிஞ்ச വിഷയം ഈ ഒരു ലെങ്ത് എவ்வளவு ഉണ്ട് 2a ഉണ്ട് അപ്പോൾ 2a ഉണ്ട് ഈ ലെങ്ത് സോ ഈസി ആയി ഈ ഒരു perpendicular distance കണ്ടുപിടിക്കാൻ முடியும் കാരണം എന്നത് ഇங்கே ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ഉണ്ട് ആ തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ആര് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ട ആ ഒരു perpendicular distance അല്ലേ this is our perpendicular distance അപ്പോൾ according to this theta ഈ തീറ്റയെ പുറത്ത് this is the opposite side so we have to find out here sin theta കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ sin theta കണ്ടുപിടിച്ചാൽ what is sin theta here sin theta കണ്ടുപിടിച്ചാൽ this is the opposite side അതാണ് perpendicular distance divided by what is hypotenuse hypotenuse is our 2a therefore this is 2a so perpendicular distance എவ்வளவு വരും 2a sin theta എന്ന് கிடைக்கும் clear இங்கே இந்த perpendicular distance கண்டுபிடிச்சால் 2a cross பண்ணா போதும் so 2a sin theta is a perpendicular distance so இங்கே value substitute பண்ணும்போது what is f is QE so QE into 2a sin theta perpendicular distance is 2a sin theta நீங்க மறுபடியும் பாருங்க இங்கே 2a ഉണ്ട് q ഉണ്ട് what is 2aq 2aq is p so we can write here p e sin theta so torque in the equation torque tau is equal to p e sin theta but we know that torque is a vector quantity so complete representation agala this is a magnitude only so നമുക്ക് ഇനി என்ன represent பண்ணனும் ഇതിനെ വെക്ടർ ആയി represent பண்ணனும் because torque is a vector quantity so உங்களுக்கு தெரியும் that is a cross b vector a cross vector b is equal to ab sin theta clear அப்ப a cross b is equal to ab sin theta this is vector அப்ப அதே மாதிரி பாருங்க இங்க p ഉണ്ട് e ഉണ്ട് so we can write torque tau is equal to p vector cross e vector this is the vector representation complete representation அப்ப what is torque tau is equal to p cross e that is p e sin theta is a magnitude and p cross e is a vector representation what is the meaning the direction of this torque is perpendicular to p and e അത് ബേസിക് ആണ് വെക്ടർ ഐഡിയ ആണ് the direction of torque എന്നതാണ് ഈ p യുടെയും e യുടെയും direction perpendicular ആയി വരും that is p cross e ആ p cross e எப்படி കണ്ടുപിടിക്കണം അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങ തേവയില്ല actually the basic vector concept ആണ് so this is a torque acting on the dipole അപ്പോൾ ഒരു വിഷയം ക്ലിയർ ആണ്
net force is 0 and net torque is clear. Net torque is net is not 0. Clear? When a dipole is placed in a uniform electric field, or a dipole uniform electric field placed pannal, net force is 0, net torque is not 0. So meaning enadana? Net force 0 means one body il act pandrathu net force 0 irunal and the body ku movement kedaiyadu, translational motion kedaiyadu. Appo net force 0 means what is the meaning? No translational motion, no translational motion, no translational motion. Anal net torque is not 0. Net torque is not 0 means torque undu means rotational motion. So rotational motion alone, rotational motion mattumda enge irukku. When a dipole is placed in a uniform electric field, only rotational motion, no translational motion. ini ungalku theriyum rotational motion irundal inge adu rotate pandradhukku kandipa oru time period undu, aa time period ellam kandupidikkiradhukku equation undu, but adu board examination level namukku thevayilla. aanal entrance level il appadipatta time period kandupidikkiradhukku alle idu rotate பண்ணும்போது கண்டிப்பா rotate பண்றதுக்கு ஒரு time period வரும். so aa time period எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது equation உண்டு. time period t is equal to 2 pi in root of I by pe ன்னு வரும். that is I is the moment of inertia and p is the dipole moment, e is the electric field. but இதெல்லாம் board examination level நமக்கு தேவையில்லை. ஆனால் entrance-ல prepare பண்ண students-നെ பொறுத்து இப்படிப்பட்ட equation கூட தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்கும். so dipole in uniform electric field உங்களுக்கு clear ஆனு நினைக்கிறேன். next என்னതാണ്? இது uniform electric field ആണ്. இனி இதே dipole ஒரு non uniform field place பண்ணால் என்ன ஆகும்? for example non uniform electric field னா என்னതാണ്? this is an example of non uniform electric field. clear? non uniform electric field. clear? അപ്പോൾ ഇങ്ങ എന്നതാണ്? ദാ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആണ്, കാരണം റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അധികമാണ്. ഇങ്ങ ക്ലോസ്നെസ് അധികമാണ്, ഇങ്ങ ക്ലോസ്നെസ് കമ്മിയാണ്. so that is ഇങ്ങ ഫീൽഡ് കമ്മിയാണ്, ഇങ്ങ ഫീൽഡ് അധികമാണ്. so ഞാൻ ഇങ്ങ ഒരു ഡൈപോൾ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ, for example this is our minus q and this is the plus q, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈപോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. so ഡൈപോൾ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ എന്നാ ആകും? ഡൈപോൾ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഈ പ്ലസ് q will act in the force in the same direction of electric field. this is the qe. ready? anal minus adinappurathu inge act in the force is minus qe, which is qe da but just opposite to electric field. this is qe. appo neenga yosichu paarenga, inge field adhigamanu. na solradhu puriyudha? adavadhu njan adha rendu points adu, this is a and this is b. so it is very clear from this figure, electric field at A is greater than electric field at B. force in the value എന്നതാണ്? F is equal to QE. electric field അധികം means force at A is greater than force at B. that means net force not 0. net force എന്നതാണ്? so ഈ കേസിലായിരുന്നാൽ net force ഈ ഒരു direction ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? am I correct? clear? കാരണം എന്നതാണ്? yes clear? അതായത് ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാതെ, കാരണം ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കമ്മിയാണ്. so നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. so here when a non uniform dipole is placed in a non uniform ഫീൽഡിലായിരുന്നാൽ, when a dipole is placed in a non uniform field, net force is not 0. net force 0 கிடையாது. அது மட்டும் அல்ல, these two forces மறுபடியும் constitute torque. அப்ப இங்கேயும் என்னது உண்டு? torque உண்டு. that means torque net is not 0. torque என்னதல்ல, non uniform field ஆயிருந்தால் already இந்த பக்கம் force உண்டு, இந்த பக்கம் force உண்டு. அப்ப இங்கே torque not 0 ആണ്. these two forces constitute torque couple. அப்ப இங்கே torque உண்டு, அதே மாதிரி എന്നതു കൊണ്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സും നോട്ട് 0 ആണ്, നെറ്റ് ടോർക്കും 0 ആണ്. സോ ഈ കേസ് നമുക്ക് എന്നാ சொல்ல முடியும்? that means നെറ്റ് ഫോഴ്സ് is not 0 means ഇങ്ങ എന്നതുണ്ട്? ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഉണ്ട്. നെറ്റ് ടോർക്ക് is not 0 means rotational motion ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് മോഷനും ഇങ്ങയുണ്ട്, rotational motion. that is when a dipole is placed in a non uniform field, both translational and rotational motions are there. അപ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്നതാണ്? rotation means they may rotate. translation means
ரொட்டேஷன் both rotation and translation means இது ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க அது போக முன்னாடி இப்படி மூவ் ஆகும் clear ரொட்டேட் பண்ணும் இதே மாதிரி முன்னாடி மூவ் ஆகும் so அதான both translational and rotation both translational and rotational motion ഉണ്ട് this is the idea I think the point is clear so നമുക്ക് dipole ന്റെ cases இங்கே wind up பண்ணலாம் thank you